महापुरुषार्थमिष्टोराज्ञो मंगल्य फलप्रदमासो धर्मासे पुण्यं पवित्रमासे पुण्यं पवित्रमासे वैशाख मासे कृष्णपक्षे विभुदेवस्याश्रमं जतकर्मणाय कर्मणस्य भ्योदिवस्याश्रमः श्वेतसन्द्रमादिदेवस्याश्रमः हरि ओम महारुद्र शाम सदाशिवाय शोभनाथ महादेव प्रतिष्ठिताय सर्वलोकाय पूजनाय भैषाकर्मणस्य भ्योदिवस्य कर्मायुधं नामार्थायुकर्ता भूषिकर्ता शान्तिकर्ता वर्धोकर्ता भवकर्ताय गीतार्था बलिपूजनस्याश्रमं हेताकर्मणस्य भ्योदिवाय नामार्थं नमः दे हाथ जोड़ी बधाई नमस्कार कर बड़ा काला हालंत महाकाला बालिक हो हवा महे प्रियानंद आवृयपति को हवा महे नंद महानिधि पति को हवा महे सोमवा हम जाने के मातु मजासी के विदम्मा नमो देवे महादेवे शिवाय शब्दम नमः नमो बुद्धि भद्राय हदा पदासुमा भजनुष नमः अडमरु लेला लुंडन के कंठमाल भीषण दे हरदयाल स्फटिक जात ध्रुवजमाल हरदयाल नाच हाय डम 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 रुबाज नाग वैस शंकुशाल शंकर मारू बीजू डमरू જોઈએ કે મોટું વાળું शैल तुंग संग विचार जटा दूज चंद्रबाल गंडकी तरंगमाल विमल नीरगाज लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोरी बाल कुंकुम सुंदर गलाल भ्रकुटी वरसाजे हरि अम्मा ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकाले भानु ससे भूमि सुदपदश्चा विच शिव संयावगत सूर्य आसाति ग्रामवत पद्मनाभं सुरेश्वर विश्वधारं गगने संदे गवन शिवांगा लक्ष्मीकांतं कमललेलं योग विद्यानि गम्या वन्दे ईश्वर सर्वलोकैकनाथं नमः शांतिर्मस्तु હવે ભાઈઓએ જવાનું બલિદાન મૂકવા માટે બેનો એને જ જવાનું ભાઈઓએ જવાનું ચાર રસ્તા ઉપર ગોળદાના વિધિ કરાવશે અને ત્યાંથી પાછું આવી જવાનું એક ભાઈ કાંસ લેવાનો એક ભાઈ તલવાર લેવાની અને એક ભાઈ પાણી લોટી લેવાની એક ભાઈ થાળી વગાડતા વગાડતા આગળ નીકળવાનું અને હાલો એ બોલવાનું નહીં ત્યાં પાછળ વળી જોવાનું નહીં શું થાય છે બરોબર જાઓ ઊભા થઈ જાઓ ભાઈઓ આવો એટલે હટકોનું જોઈને અંદર આવજો એમને ન આવતા હો